Bienvenue sur votre chaîne Radio Doif. Pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et bon visionnage. Vous aimez votre pays. Vous avez l'envie de savoir ce qui se passe au pays. Vous êtes au bon endroit. Suivez les journaux de nos confrères de l'ERTC. Depuis le Comore sur votre chaîne radio préférée Radio Doif. On est là que pour vous, chers abonnés. Assalamu alaikum waangalizi wanzani wa hii televizio ya Taifa, tosana salamu juu ya hanyu. Ye magari mahunga yasababisha umirondo haruma wa mji waezi na hunu wanrunga unisau ya ukaya yeba kejajo wakati ye magari yanu ya rengi wa ukarari ya uladhimu ya rohi ye masihu ili ufanya zihazi zahazo na ubulia ye magari matiti ye nafasi ya ufanya hazi haruma wa mji waezi haula ata inurambao leze korteji zijihundrao hena usiku husha na rudunge ye maelezo ya Halid Mzuri ne mapicha ya Salim Aliratiraka. Ye magari mahu yanu ngayo na hasara zinji haruma zinzia ngayo menji male na yorenga zinzia hemale ya hayo na akabatu sojo ukaya zinzia za mji wa ezi zona mirondo minji huli honde magari hunu ye mudiru jimla wa heze hazi za bundo za husu ye mabare haonesa yokaya ye kodia heze nzia ya hali kaitaka na barnamaji mahususu ya humva husuo ye magari mahu ye kodi ka ondo rakaniyo kejaka ya venuando les alaika ondo aluzisa babasa chaque code le nouveau code de la route il stipule zonongo izondondo ze kwaluru ngizona zenyakati za ufanya hazi ili haulibere zenzia wakati wahazi emagari matiti ya juwe ya rule watina hata problemu watike chevauchement ya heze camion ze remorque ne magari manwaji uharuma zenzia shaiko drakanio avant que jaka ya benondondo zilongo hizo na mesure za saa yabo konga zitwalilwao zi accompagner et nouveau code de la route haulinda ya sharia shanyumeni shaheko dia nzia ya nyumeni ijotu lonziani omuhazuizi 2021 emavamana ngo haruma hazi ili wabuheshawiri mwafaka hata mpakanda bahazi sharia shopareni kazitu stehilwa asulan ni mazofera wa higensi hazinu ye hifadhi wa ya pareni ibaki suala na ulindia umtilwa nziani wa hesharia shanyumeni sho mabareni wa mwezi wa janvier mwahazi 2021. Said Ibrahim ni mapicha ya Salim Zarkashi. Mapano ya uonisa inamna ya ubalagari ya kayakaziwa haramo mji wa yezi kayatsi zeferuju zakazakaziwa wajau kazituoniha imaanzishi ya kaanzisha bonsi yende na uzimiha imarainya kwa tujihunda haruma hifadhi njema hopareni na zinu ngazinjiao haruma wakati unu ikao kodia nyumeni ya hopareni niyo isaitulanziani na ekodi inu ivoti wanema depute iptomhono ni raisi wa daula. Nouveau code de la route yo i signé wani président wala ikaye décret sa signé wa ya wandu nje haruma hazi za atelier za préparer ze arrêter accompagner et décret ya rais donc abaze hazi zo zinjanziani rangodo siku décret yo ya signé wa wandu haruma ze atelier ngo préparer en fikiri d'ici janvier et nouveau code de la route nganjanziani les mesures d'accompagnement za he nouveau code de la route izo nganjanziani ekazi hazizo sazihisa yabo imapano ngajofanyiwa ze ngajofanyiwa sikazi wa munziani donc wakati uwe heni mndu fujo respecte yabo hafanya infraction na abantu hamade namna mjua abantu hata ze permis ngazibadiliwa ngarinjao haruma permis za point hotsaha kodia nyumeni inu istehilwa ngio muhimu ya uka danzi ya rongo zenjeziwa haruma kodia nyumeni inu.
ubalwa hunu moroni mkonti wakahendesiwa neze skoti za Komoro hunu mkonti ikao ukabuhansi ya mishinzi ya nyumeni na ujimilisa zihazi zaho wandu ikao wakanaze dhamana ili ushinda wadungane nuwana nyao haruma ulimengu haruma mkonti hunu wajau shabaha shaunika wandu wa nyumeni wanachama uchaguo wanachama wa nyumeni yajuku ubali ya zeskutu haruma yensi ya Komoro. Muhammad Said na Salim Zarkashi wakahadhir maelezo ya Armia Abdu Simba. Harumale jumba laho wako shughuli hane hifadhi ya hezitwa zambwa dubaka huendelea mkonzi wa taifa wa himashababi wa skut wawanguha haruma miji tofauti ya hiyonti umuhimu wa mkonzi hunu duwene sawa na zijana wanu wako shughuli hane skut zisharia ne zanzima za nyumeni za tilwa nziani hadaraji ya dunia umkonzi hunu ngoujuka shwabaha wajau shaho warenga funvu wachague hamara ya saya imadhamana wahe makungumanyo ya skutu yanu shawa jau wajaridishe unaanya baina ya hao ija harma barnamaji ya ukayange ladhimu skute namna ya konshihali sinde namna ya jabaha ukayange ladhimu ikena nzia ya udunga barnamaji kao yo hamba de barnamaji ya he majeune ikao ladhimu wanroi trace waibehe au bureau mondial wende wa ya valide iyo hainanti yende namna yenshiwabaha shaketsokire hene wandu watojuha do fanya noyo amane namna wanzao warenga funvu harumo mkonti hunu wajibiwa nizo walawa nizo naongwa ombao wahundeze mfaida za mkonti hunu ino opportunité kaori nikiwa shinusha bai kaori nikiwa ni équipe nationale ya ukayasima jeune joueur d'exprimer pour que les activités zao zikae njema hena hazifikireza hatu donc za activity wajuka nende wafanya gazijuka udungana nezifikira sisi ronizo ku Maurice Seychelles déjà waisa wafanya forum de jeunes yao abasa longer di parao Komori harmai habari ino ya wasiuhensi ma représentants des jeunes conseillers au niveau national ya scout ya Komori umonano unu wa hezama za scout wakahendele ya ihogarde cote ngonji yao haruma barna majiza nyumeni za pangwa hem faida ya himashababi wano ila ni sauti ya Azhari Mbaye. Yesimu ya mhononi larambao telefoni portable halugha ya kibeberu ngeyona faida zinji shawajau na hasara zitonchashi hosonimo wanrika onga zirumiao. Zinunde za tanabahila haruma utundi wafanyiwa ni mangutaalamu wa habari jamada zinu. Mwana Zalhata Muhammad na Ahmed Nasor wafanya utazi habari. Na ike telefoni ya urumia hesha ya hawia buto zonti ngeladhimuo mru ya zirumia haufahamifu. Hauka kinyume mwa yabo ngejuka sababu wajirindongo ikao zoti njema haruma ya urumio hau haruma wakazi. Ulawana na Hamidu Mhoma ngeladhimuo warumiao zenao za telefoni zinu wajue yauka makati zo ujana ndongo ikao zoti njema wakati zijana ndongo njema. Ranzido wakati zandisa urumilwa umrumio zenao za telefoni kaitsu uransi ujana ndongo nziro haruma emujitama. Inu demana Hamidu Mhoma ya jao na mashawiri. Ibidi uleo hena couple washinde waelewa wafanye difference entre ala maisha ya kweli waenshiu hena usiku na ala maisha ya hizi rezo. Leo kemangaliando armaze rezo dazila hishizungu jamba kaza nongo zinji c'est des clichés, quelque chose de virtuel ngavo facilité tazila ya kwamba nongo boko ambese kenga mduja kujajo zamba donc mrumaja hundu mrumshangwa manongo fulani ikreye problem hawa hundu mrumume amba nongo fulani ikreye problem donc je kobidi ze couple zisane zione namna ya uenshi na la makatika onda lo nao de deux choses l'une soit mrungo elewa ukaya inu monde virtuel ngabo risque zinji ikayao wanwa jozi hunda harmaye mondinu hau wanwa coupe complètement ya ukale ngabo wanwoko kwa tina konti ya Facebook habeshelea zenao za nyumeni za mawasiliano zinu zinji ya banunti juu ranzido mwa hazifizili na ranzido muda uwata uhonda abasa wajiri mabadili homenji harumo mwijitama wa Komor mabadili hoikao ye makatie menji kati mema. Wakazi wa mji wa Maweni haruma lejeralahi Tanraya watahazinziani haruma wa mji wa hao mwisoni wa mfumunu
za urekebisha pare la mji wa hao haramia nezemali zinu za haramiwa zihazizinu zitolwa nuwa na hao wajihunrao harma wa ulimengu mahsus harma zensi mbali na bali za Kifaransa na hunu hahanza wasahilishe zenzia umbiro aho wakazi ne magari nezebidha azahao Alia Ayuba Abdallah ni mapija ya Salim Aliratiraka na Rwadungi. Hunudo mjini Maweni harumai bavu ya Itsandraya wakazi wa homraya wa Salamani watianziani hanzi za urengeza zenzia nao wahunda na usaidizi wa mali waho wa manga wa hao wanauma hatu wahele jijila Maweni wanauma hatu wahe diaspora ya Maweni no wanaume wa homra wa Salamani do mra wa hema risho mra wa hema bayarudwefu wahimi ana kwa ana hamzima kodeka mnyawe hoka harusi kelili jama jatse shaharusi yo lila hazitendwa baezi tenda zao wanaume wa Salamani wajabanule ongwazo ne sawa wa wakati ujari jankulie rankulie wa ulezi wa hatu nele tengezo la hemiji ya hatu beka nkudume kati kuhunchoiha batike mji ujoule wa sirikali mruna tangenge ya tangiwa Azma Hamada inu yungwa mhono no wandu wazima waho mji uno. Sisi mjini Maweni Tsandaya rijifanya sahime lelo ya hatu rangu asuli rangu rajuha uriluwa na mji atajekandwa baba hezi komeza mji rizifanya siwando hunu mjini wasi uomwenje rijitina siwando mji wasi abasanga ribuwa se mendeleo le bangwe wasi msiri wasi abasanga sari mendeleo ya uzunguso wa mji ikombe kamili mji unu abasanga wafanyao hamiraya umraya ni mraya wafanyao mendeleo ya hao leo wafanyao leo do mraya wa Salamani haziza sayanga zjotilwa nziani hafaida ya maendeleo ya mji wa Maweni mahsus umraya wa Salamani. Ila ni sauti ya binti Mhaju. Mabazishili wao wahilejera lahiye bambao wa mila wakosamanyiha haruma wa mji wa Daweni hahenda waihensi ye madhamana wahiyezi ya juu wala rambao wafoma mji zinu habu yekao wakanaze dhamana wende na uzihanti inu alama yoni sao mkonti ulio jadidi haruma wa mdungano wahiye miji haruma wa mvao vamao uhususia wahiye iyensi. Hunungazija wafomwa na mji nde hirimu mkuu yaho wana mji huli hunde mila nanti haina ikao lihani zidaraja za kihao goinu de maana leo inu wafomwa na mji wa Daweni wakaubadilisha madhamana wahecheka ushinu idhamana wanyumeni wahecheka ushaho wafomwa na mji haone sayokaya hazi ngazjo ufanyishiha ili uheza juu omji unu rangule orenge miadi ya orianzimi wa hwa Mwenyezi Mungu kaya rilekezo mji wa hatu rijifaharu mji wa hatu kaya hena mala dohenda haona mahala wa ndojo jahunu wandu amini kale oinu kwa dengi wandu kaya o madhamana wa mji wa Daweni harimai hafla ya mbadilisho dhamana inu warenge fuvu manotable hunu harmo mji tamko wa hahe idhamana waho wafomwana mji wa Bira hakikisha yaukaya sheikao shahe shitanga harmo mji hauka waundu zinzia zilio harme miraya ama minukana wanazijana wanu ngwajoshinda eka wakubali rudungana hamagungu uno hafikra hankili ngatoshinda ribalo mji uno rende sosoni onama wakomorsi janza kana rido shinda renjeza ya mikonsi ya kingazicha kihatu inu ya himila nansi rumie mila nansi hatu paskedo jenda usoni ye mwanama ngujo emtiti ngujo stahie mhu ye mhu ya stahe mtiti kawati utoujwa yokaya ezikao zinu zoutanga kabisa harma emiji ne mabavu ili ibasauhe Komor. Wakawenda hamara ya maridio wakawenda waihensi wafumana mji wa Daweni haruma yeshindo shaho mji wa yezi wa hilejera la hemisami huli zinitadabe hilo ya ukaya ngisho shititi hana wandu ikao ngwafanyao zihazi haruma yeshindo shinu shitongeza zebidha azaha ukwatu hunda mbaba hanu wa uzihanti watangazaji wa hiyo wertese wararaza zemikuru na zinu lizo wazitanabahi wahuzaji wanu wajiunu ngwahuzao izinu zahao hobonze haruma jua kali wakati wa mvua wajau ngwahunrao tawabuzi nji rienshi banu sharienshi hajua rienshi hamvua manango no kutusufiwa shangono vanu weka unyamvua garidunga na renderisamiza na hula kangabo mvua ezando ke kangabo lejua ngone namnandu wako unyeshi sijomba wafanywa mwa imani rifanywa shindo vanu bangaritabi hao zetaburi zunda warumwe shindo shino mwetsidele jua
bili de mvua ye hinya zendo vizo pia mihogwe majimbi pia ngarengwa ho bari niho alfuri jotsa amrisedi emrisikini ye mwozwani sibanga lembeleya kokate mbabizanka banga zitawawe kemvange nyao na jua kaliremata nyinga mtsingo uhisukana ngaruono jua na mvua zenkabwazi tubuha pia ona zendro viziivu sababu jua ngizo amabala rikazaru mwamro na kumbe balare anto shindweni rihusi hele suala lino rihonda na nemera wa hele bavula mitami huliambwani ili ujua ze fikira yalo nizo uhusu yeze tambuzi hunrao wazazi wanu na holihondae watia barna majinziani ya hawana nyumba ili wazazi wanu wahuze zinuzaha au haunafasi miongoni mwezi ndongo ikao ziri kansi hatumaze nafsa moza hatu doshinda rito wazazi ikao ngo vanu ikao nga maonao wazazi ikao kemvu wange nyao kale juangali walao zindongo zopia ngazi wajilao vanu kwa tabi hao ebo ngeri fikiri ritenziani remonte proje kao monte iyo proje iyo se montewa proje iyo nganzo ijifanya hangar yoshinda wazazi wanu watawele jua nemvu abaha ngarisa hoze financement riwone namne kao ngarjoshida ronde wandu ronde dawla warisaidie ili haraka haukayo karisa ritanziani kena shili ya miezi minne amfikiru kaya ikarita nziani janvier mais abo projet yenge jonte hakahisa ili risahilishe na bwe karisahilisho wazazi wanu hakanga mwana ukangwa harmaza zandu mengo miraro wakansi wonsi wanu watabihabo ekari fanya hangari hiyo abonga doratiye wandu wazaze mengo mfukare abo ila shindo shatushi huwa abo urahafu ngonji yao hakayanga mwana ho shindo ni muno ranzira haja hainu siku ngaribe yao haini wakati ngaribe yao ili haukayo urahafu uondo uno. Ila ni sauti ya Badria Said Omar. Yemalomana wahiledaho la mali la SMPCF wa amrisha haini kliya yafanye ila rambao cheki mahsus ndo wakati kao ujuka huenda yarenge mapesa ya kenio. Kinyume na zinu heni wakati yarengao mapesa ya tuibalia ngujujusizi waria li majana maili haruma zemali ikao nguzirengu. Hazinu warumishi wahi ORTC wende na utsaha maelezo zaidi husoni mwa yemadhamana wa shuleni hao neze habari zinu binti mhaju. Assalamu alaikum. Sharif mwenye Huseno wende dafu hunu armali shirika la SMPCF ngabo ndunguza nyumeni mwa Tanzania hamade sheki munisa uka ula klinika wakati na sheki horenga fanya operation ujo preleve wa 1000 francs eza ndongozo zijaje manara rakawo stories ndongozo ni monti no compte chèque mbili ngeitsogeza wa client waye rasira ye rekan sécurité éviter erreur zinji bukao zojojiri parce que communication ya client ne guichetier yo tinjema ike communication ya hanwa nonga rengo mapesa et communication lazima ke écrit donc écrit sans chèque objectif ya hatu de sécuriser les comptes ça ma client ici banque kartibanu ili tambishe client gasibanu rimarranger hifadhi mapesa ili yavirili ya renge hana mnabukao ngemakini ala maklient wazidu jiplenye kana kado zinji wa renge wao tax kaora hakwatuzelewa zangoza taxi zifumbulwao kabati client na minga mparo ma client watu waje waone makonseyo wao haini mrulo na problem riratize panikiza nziani za ukamitira ngwahula mitira ngwahula gasaruma bank gasina makonseyo walo yapo gasina madhamana wa commercial gasina madhamana wa daraja juu wao pia wakati ya client yakana problem même le directeur général gujujam receive client banking yobanu yahifadhi mapesa ya client abo ridhukuru wena mnaeza hazendele wa rumali dawla SMPCF bada mjimliso ze hazi zafanyisha mwaha ziwizidi na 16 parana kana valatisha mundu fanya perti ya kiasi ya 1 milliard 600 millions mapesa shikomori mwaha 2019 kiasi ya 118 millions e zendongo zinu mfanya namna jihata zende na ushindamu mkingie hamande namna wazamba rikana perte ya 1 milliard 600 millions en 2016 pour la clôturer exercice en 2016. Rija 2018 rikana perte ya 750 millions. Rija 2019 pour clôturer exercice haruma perte ya 118 millions. Là où nous maha haruma ze prévision relonizo gari suheta ukaya garjo kama bénéficiaire, c'est-à-dire arjola wa haruma shesima rehebo juu. Donc ils ont effort zafanyiwa ili banki irenge suraya ya nyumeni
ilirenge hazi za nyumeni wanrua wone ukaya SMPCF abaha iroha arumaze tambu bukaundu yakaya garendao en avant makatanika wa SMPCF ngedona uroha arumaze la tambu wakanizo barengo nzima uka zihanyisihe mashirika ke mailiba ke posto vakene banki eba unundo wakati wa uhanyisa ile shirika ilazimika wakati na uka ekaodo angalia hundu ila image ya SMPCF ukaudi aka degradeha mahayabira irejei ze surwa ya za SMPCF zirejei donc abaha ika rejarta bazema shirika no maili eka tamba image abamombo image holi honde ze chiffre no nikabasa shanga bo image tena ya hele daho ukao mkaisha détournement hula toujours enyumba tu inu dia toka image haruma ala une haruma ze journaux nikangala basa SMPCF ambese ilazimwa ambese rambe ma journaux ababo za janje mazamba ititoka ndo ndambi parce que image ya hele daho irejei asina daho bukao ngilo jinono rekanga rvumba ze chiffres bukao ndo razamba rekanga rambao organisation yaho wanro hazi namna wafanyo hazi ne au passage ngari washukura wanro hazi oka malgré kabana mru uredresse société todo tukwanro hazi ukoza ngari washukuria oka wasubiri haruma redressement yinu haruma miguguma yinu nora swili haruma banu bukondora waswili huzione saboka re madama na Rwanda hazi wa SMPCF wafanya sacrifice li washinde waro haruma zila tabu zaka yasha maklia wao hata habasa wakatuzia ujiplenye sala Henry wajuambia ili wamakinisha effort zinji zifanywa ya usatisfaize clientele ya hatu kama ndo angalia basa upande wa traitement de dossier upande wa resimplifier zanongo pia ili maklia wake na uharakifu wa ujibulwa yale mahutajobo kondo waloni ayo zenkietudi bokauzi kazi njihunu rakauzishia nugutoja découvrir mra prelevoir pia zopia tena zirekebeshewa sheye kweli dokaya wandokwenda kaelewa mekanismu ya heze octroi namna rifanyao ani waparama pesa client wa hatu kanti wa mbilo namna ujuliva ekatire jeimaudu sijatsi undu nside namna narengewa samba mjodoro ngwara lishihu itijatsi ngwa shinu majana matano sha ngamine o shahidi wakati samba mjodoro ngwara lishihu ne njia mjoeleziwa haini ndongobo kao client ngena uhutajifu hazo na jitekeleze milango yetu pia ribwa haukasi shuranzao de client wa hatu yake satisfait. Marhaba Sharif Mwinyi Hussein dafwa hili dahola SMPCF wajibu masuala ya hatu na wamba mgure jela na makatia saili uhele wa zaidi namna hazizendele yao harumali daho. Hii nukta yinu uangalizi wanzani wa hii televizio ya Taifa ndo tutaliki khatu taarifa habari hatu ya usiku wale wenu na mbite mfumbili njema ya khairi harma emalahu ya hanyu hanza hi ghafur rahman. Vous aimez votre pays, vous avez l'envie de savoir ce qui se passe au pays. Vous êtes au bon endroit, suivez les journaux de nos confrères de l'ERTC, et puis le Comore sur votre chaîne radio préférée Radio Brave. On est là que pour vous, chers abonnés. Merci de nous avoir suivis. Et pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et à la prochaine vidéo.